iti Academy of Industrial and Engineering Technology adaan iti pito nga pathways: architectural design, automation and robotics technology, automotive maintenance and light repair, cybersecurity, engineering, residential and commercial construction, and welding. Iti welding a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera iti welder, metal fabricator, and machinist. Masursuron ti may papan iti na duma-duma akita ti panag-welding, working iti sheet metal, interpreting drawing, and computer-aided design. Namagustuam ti agaramid kadagiti banbanag, agubra kadagiti metal, ken agubra babaen kadagiti imam, nasaya at para ken ka ti pathway a welding. Iti automation and robotic technology a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera ti electrician, mechanical technician, ken robotics technician. Masursurom iti maipan iti kinatalgad iti pagubraan, kuryente, cable, dagiti circuit, ken robotics. No kaya mo dagiti elektroniko, panagaramit kadagiti banbanag, panagubra babaen kadagiti imam, wenno panagprograma kadagiti robot. Ti pathway nga automation and robotic technology ket nasaya at para ken ka. Iti architectural design a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera iti arkitekto, surveyor, urban planner, landscape architect ken dagiti na duma-duma a linya ti engineering. Masursur may papan kadagiti blueprint, drafting, panagaramid iti modelo ti arkitura ket prinsipyo ti disenyo ti pasdek. No kayat mo tagdisenyo kadagiti pasdek, addaan iti napigsa a paglaengan iti panagkita ken panagkita iti detalye. Iti pathway architectural design ket nasaya at para ken ka. Iti residential and commercial construction a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera iti karpentero, general contractor, project manager, project estimator, ken operator iti makina. Masursurom iti maipan iti amin a paset ti pagibangon kadagiti struktura iti pagnaedan ken commercial. Kinatalged iti pagubraan, panagbasa kadagiti blueprint, ken kasano nga usaren dagiti ramid iti construction. No magustuam da gubra kadagiti ramid, panagaramid kadagiti banbanag, ken panagubra babaen kadagiti imam, ti pathway a residential and commercial constructor ket mayat para ken ka. Iti engineering a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera iti mechanical engineer, civil engineer, environmental engineer ken daduma nga linya ti engineering. Masursurom iti maipapan iti 3D modeling, computer-aided design, engineering software, ken tumulong amang bangon iti basit a balay. Magustom iti science, teknolohiya, ken math, iti engineering a pathway iti mayat para ken ka. Iti automotive maintenance and light repair a pathway. Agsagsagan na ka para kadagiti karera iti auto mechanic, auto body repair, auto sales rep, machinist, ken vehicle inspector. Musursurom iti maipan iti automotive electrical ken mechanical system. No kasano iti mga ramid kadagiti panangsukimat iti lugan ken no kasano mangtarimaan kadagiti lugan ken makina. No magustuam dagiti luglugan kadagiti makina, panangtarimaan kadagiti banbanag, wenno panagubra babaen kadagiti imam, nasaya at para ken ka iti pathway nga automotive maintenance and light repair. Iti cybersecurity a pathway. Agsagsagana ka para kadagiti karera iti software developer, information security analyst, computer network engineer, ken computer user support specialist. Masursurom ti maipan iti artificial intelligence, computer programming, coding, networking, cybersecurity, ken web design. No kayat mo ti computer software wenno hardware, coding, wenno panang sursurom maipan kadagiti computer network, ti cybersecurity a pathway ket mayat para ken ka.